Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mare mo soninko kammu kano oda ka kunyi oda ka noari oda ka bismillah o YouTube channel nga Tunkara 2020 kado khamare mekani ba khomba Tunkara wa baka khadangani Toki Istanbul lenki jumanga August tampile no bani sini ujunu hilli tampile oro turenka danon susu kunyi gelli truku yere nan daga tagu Gambia jamanenga ado hoga no kosu Europe Asia America okine kata khasusu kahumantenga oda ka bismillah Tunkara 2020 YouTube channelin kamay lenki warno khadangani ogara wayindi khibaru benuya nangirti Mali bangenga kayni hibegani coronavirus ale halando avasin khibarenga nyammo beno Kenya gani ido ya khamudi ngame inankatu hobagani coronavirus khanne maga aga katunu nyana barta de sorondo coronavirus nakanga aga kubenuya ya katunu jarne mogombe ado aga ntaka setan ragana mogombe dingra be gani Russia i khado gollem poso be ngame igada vaccine bagandi corona yi wake masalan hadangani kendo dingra be gani kimbaka dun konunga afriki kimbakanga i khado burunga nyammo be no gondi ma tuana khoronanti kubenu marantenga soxam la kenga ado ga crossini ni buru nyammo nga ido bolonde be gami soxam polunga na konanti buru ngana ta khu kilomita jate no gondi ayni biran khore ngana nya kilomita nga asige nya kilomita nga ikatini 1 square kilometer ida konanti burun jati be ga taxul ken no gondi kingate de katta kamosi ki tankarge wujini haramare me kota bana igo ho nyigande wake nyigana kwa wake kharagana na bugo mene khadangani Tunkara 2020 YouTube channel inkama ona tarne khadangani wado khadangani dingra be gani Mali jamanenga Mali bangi oda ngani nanti gelli trata ke kotanga hibe gani kralle mudun konunga Mali nambugo Mali mitir no gondi kunyanda sembe ngutu Mali jamanen no gondi na president laga na force ntangirndi i korna men kama ana nyile ekiti batelo no kaitinga na ndiga mukata jamanen le munga nanti ikanyi khakana nka khwalengi kota ngai dikiten ko ba khakana nka khun no gondi bawni nan kaso malire munga ibogwa ni butenkoyi nanti hibe gani Abubakar Keita intakala hini akana nka khunga Mali jamanen no gondi bawni malire munga igara ko sedi ndabari Mali jamanen no gondi na Ibrahim Abubakar Keita tagundi ira tagundi qannu nyaka ma ko suga kanan kito mo gombe agane tagunu aga lagadu khanu be no kono ado aga jigram ponu be no kono jamani le mundangani agi no le min tagunu ina ko cenkiniya iya katini ya remuro no mo gombe toga be do mantra be kama iki alla ba kengirni kama gelli gani nyaka nan ke jamani no gondi ida ko enti mandire munga ijigran kuti hibe gani Ibrahim Abubakar Keita kanan ka hunga ida wari harsa ale halom binno kununya i jamane no gondi sakatike gatini noro bangi kanya gani sen khore dungoro bayinga soninga khani watini atonga kubinu ga sen khore bayanga nati Sahara Desert ke bangenga lengi kotanga mankainga hinna no ngani ya ko kunten kunini murtan ka holbe no gatini kunanga ni toilet kunga bara marhanun chakhoneni malisuna nyabane nga ida wal harsa kuti nga hinarno Mali no gondi dullem binna kasapene daga na ado nyam ko tanu ga bangene jamane no gondi kan daga ko dikitini jamane no gondi Kenya Ibrahim Abubakar Keita marenga harke ko mane akanunga amisigindi ken sabar jamane le munga isigida batenanti amma ngiri akorna men kama agara kilan ko ta ko dabari daga nan sagunga dabari iga munda iga bogu dipiten ko sedibe no gondi mi hamena nyakunchu kama kubenu ga gagné ni korna mullaga mi hamuya kontu kitani kesu no gondi moi Abubakar Keita gara duni miteru kiten no na ko nanti a hakeni kulina mene nam hakeni kiten ko no baka kalanka hon no gondia foga be dake bangani khibaran kay tun no ko nanti be kana Abubakar Keita ada ki la khadu khannu kini jawanan tele ka hore no gonda manyati ho waga ntakanya kubenu ga jiti kama ko hayde hadi miter nun kamudu ngornyi me kuni senior miter nya kubinu ga konto kamundi honne iga gri kati tundunga ayni miterin kampo benu ga ngani igra me mu kende bari
na warkay nanti ikundo drogote mpo soben tuwa me jamane ndangani na gajange ndabar jamane ndangani inoro ke kenyangani sien kamba nginga yakatunu khairin jabati ni mogambe kanankonga inda dundanga ko trenini inda tolongo ta ko trenini igolun ngondi ke ya renta muronto ho agantanya na forsenta ngirndi kornamen kamma ida konanti lengi kotanga mali jamane no de a haganya la sama nyimme me campagne bawni manire mundo pitendo bontendo kharo ngame nanti agamagri jamudi khawmagri bonen no ba hakati be igra muramaga anangri agamadu ngilli lengi kotanga khawmagri ba kencho hoendo kontani ngamane no gonde khawata khadanga ni mali silanga kontani do nyakhalin tanongande sakat hibegani ka hodun konun kanan konga iga digamun nanti hibegani mali mangekano ke gille kundu ke hedi gidi mo sirei ya resuna muri iga kubenu daga ini kitimbogi kama ado gadi ini saga kornamenga United Nation juma ke kotanga ikunda konanti ida kilekitari ogalengi juma ke bedi kundu ida konanti ida kilekita igada president bono kani Ibrahima Abubakar Keita ado igada serebe no raga ikatu kenyania lenkia ini wari iya ren ngondi iga nyammo ko be no ngondi ado iya halan khaga mo gombe ado iga njiri ini hinu jakoni ya hebe no ngondi ida konanti bawoni United Nation ikado halak kumi ngami ku krale muranga kubenu le kota igra maliraga na ko nanti le kota nga Abubakar Keita awakitu no gondi ida ko nanti Ibrahima Abubakar Keita ka amatu le kota nga de agati karabeya ka United Nation kenda ko nanti lenki kota nga ikunkinye iwarindi Ibrahima Abubakar Keita iwari khadi hibegani Abubakar Keita remenga bawni da ken kharaga kayni khadi hibegani Abubakar Keita batta ma kunyo gonoya iga jiti kun kam makengani prime minister nga aro ta ko tanano ida kusu ka homante ngariya ka hobega UN maga igati dangani MINUSMA ida konanti Keita lengi kotanga itui hakati be gelli trate kotanga igara raga igamanya utagati karabe khalengi jumaki afahamiye li dangani ida tu khadi agati karabe hagalu qobeni kota kemba kenni katia hakeni kayo ga no gondi kun kanu ya kunya khili villa akeni kenya no gondi ke kati ida konanti ado baba kontra to kemba ketni kata kilometer on tamido Karagway iwarindi a prime minister nga kengani Bubu Sisi ida konanti iga dingral benuya telentano arajontano ngani telhu qamonti mahay iga kilikine ko ido silladun konunga idina si halle ma khonda bari UN dunado ke kaho khore ida konanti igra groupe begi maga igra tora MINUSMA kuncha handi na koinanti igra groupe begirndi ikinye katiya gelli alhamisa ke wuronga gelli alhamisa wuronga ido daga nan sagunga dudangani na wari nanti hibekani hadaman pakanga kennan tange kenyagani Abubakar Keita di ibadalle mo na wari nanti wakishi ndo tange nogondi Abubakar Keita lenko tanga kengu nga tanyero sino kragia igara kembe girndi baka kornamen kamam ida konanti igara ni nyammo be nogondi ado igara sotrano khani nyammo be nogondi igara lokko raga ida wari nanti iyali halanga iwali hala sireno gondi wala gani mo sireno gondi kubenu haga lagandenga ida wari nanti kunna metering campo ke de place yogai ka isaka matala nya kama kaini khadi tele ni maga iwatele mpaini intanya mo bre nongani ida ko nanti idi kitembugu imu hilli kama hakati be United Nation dunal ke kaw khore iga kinye ido ke kumitulu juntanu kubenu ga lagandi jamane ke idi ga masala ida wari nanti lenko tanga iwarandi sro hilliya kenya gani Abdullahi Daf ado Sabani Muhammad lenko tanga dikite boku kama ke Abdullahi Daf akenya gani jamane ke economy jamane ke na borim pankam polla kenya yakite no gondi idikite mboke kama ke Muhammad Keita akene private secretary nyai len ko tayda konanti imu tambiro nyoru ko nya ke nikite no gondi kayni Abubakar Keita ado prime minister ngan na koy nanti hibe gani Afrique ken ken ngade
i hada ballen koya nanti hibe gani Aboubacar Keita agrindenga na moku kuralle muya ikumma sihotai antasiri ana nyaha ka ido heron chuame ke koy no gondi ina dabarni juwe kam khayqa afrikin xenan jamanun tamido karago da me mu ken dabari nanti migere here qaram inan qayndi serey kinne dagati itoxonga nongani aro kuna taxu ina masala yakatunu hersu dabarni mo gombe ina Aboubacar Keita ina sagi i korna men kam jamudo khayri nantere mali no gondi ila koy nanti serewa gilli Nigeria Kenya gani sewagili Nigeria kengarni ti toxonga inongani agarni me famunde ke iga heron cukarna mogombe yakatunu iga katunu Aboubacar Keita iga sagani korname gam Kenya gani Goodluck Jonathan Kenya giliti Nigeria ko yeke no arni juye hakama ga adu ko lemu inantaxo ina masala ida koy nanti ku kuralle mo be nu gara man kan grindi mali no gondi iga la imangi kerga na grindi ida ko nanti idi ikaho ke tora keni National Committee for the Salvation of the People len ko tangay kundi ka wala na tora kay imangi wi magay kenya ni kenni colonel yi atoni Asmi Koita awina tanji kedo sino nyeriay ida ko nanti akenyi manke gani Asmi Koita ada ko nanti ido heren chuame iga International Council iga ken chakunini mogombe ado ida iga ngiri na ko seri en kharaga na ken ka program mogombe ananya juye kama diga mana girti committee no bangenga atongani Ismaila Wage akenda ko gilli ala khamsa ko tanga nanti ido ya ga mure ngame aga ina juye kamai ya katunu sire sugani ni mogombe anani kencere kenyena transitional president nga kenyeni sado jamane limu bi sega sugandi de barni president nga kenyena jamanen kanan ka khwa hinan nani sado ya xamul bi sada barni ko selienga ata wanyana ke transitional president kundu awagili militaire nogondi awagili civilian nogondi ada ke bangandi France 24 dangani ayni France tampilendo telenka na tandi be ira togora ke ada ko nanti lenki kotanga de ido heren chuame ya teunkuye nga kendo kheringa agarni mali no gonni mogombe ila ko nanti hibegani duna ka ho khoronga di asusura ballen ko ya nanti kemo kon tasiri nyana dingra begani mali no gondi ida wari kay nanti imanke gane gilli corona men ka masu anjiri gilliti ko cengedi ndenyai jamaay le munna ni munna sugande ne bar nanti len ko tanga o hara hondi torenga kaya ke girni mo ko ndu imake daga ni jamane su daga ni ana kede bari ida ballen koy iwa mon kay ni kitembo kukama ananchagi corona menga ina makane constitution su ay jamane tri kan kille suya ina sutuki mo gondi kaytide wari jamane le mun kontani adi haqqati be Aboubacar Keita aga gidi kenya mo be no goni kundu bawni kunyum na mura makananti anangir kornamen kam agara lunguni de bari amadu ngili kornamen kam mayim kalen ko tale gidi mo kundu adi kunci hoa ka hoga be khara ko nanti I wala ini hoho na nyamali no gondi kenya gani civilian rulu nyande ka intala ini miterun kun nanti wa korname kera gana hara gana ni igara hasani de bari jamane le mun ngani ni gema iwa munna ni kitenko ko bakka jamane ke khibar sunu gondi ina chay kata ikamporunga ina jamane to jamane le mun maga sugande na bari immanki nga joye kama kena girno ngani mademo na do khadanga ni coronavirus asharin khibarenga nangirti dingra be gani Russia bangenga obisega no khadanga ni coronavirus asharin khibarenga na konanti lenki kotanga coronavirus gelli ana joppe sini ujunu hilli tamuro kabul garunga dizemban kasonga na daga tawo uga kasoke be no gondi August tampilendo bani sini ujunu hilli tampille hibegatele kata ke tampile do million hilli kamuto mi wujine hadamare me coronavirus ara Kenya raga hibegatele kata million tambilo nakato kamo karagi wujine hadamare me kempaso hibegatele kata kamo nyari tankabe do wujunu hilli do hosere Kenya ankara baka jangiro keno gondi Amerika lengi kotanga ayna kamuni nan khoto duna suka homantenga bawni da ko nanti kamedo tan segido jamanu segi coronavirus hagaro kunya no gondi duna no gondi Amerika bani ko tilega sikiti kata million kragi
million karagi ado tandumedo wujini bane hadamare me kenyanda coronavirus kita dingira begani amerike nyenga brazil yanya hillandinga coronavirus sembe denga jamanu benu nokondi million siki ado kamo karagi wujuni ida konanti brazil khallenga atalanka pere bawni angana hayi igana testeni dabari iga kes kromo benu kita kingate kata matanna gatu do wujunu karagi aken khallenga akape harsa india khallenga hinata lanka pere ikunyani jamanci kanya kebe coronavirus sembentenga ni khamaga india duna jamanci kani coronavirus sembentenga ni ikumpeke ni million hilli ado kamo kabi ado tankabe do wujini bane dingira be gani russia bangenga ikunya jaman nakata ninga asembentenga hibinu ma len kotanga iya kitenga kamun no ni coronavirus saharen khibare ga hibe khali vaccine ikunda ga sikata kamo kabi tan nakate do wujunu nyeri hadamare me kunya nda coronavirus kita dingira be gani russia ni no ni ga khale kata lanka pede bawni harsa wujunu konti nyam pinna kita dingira be gani russia bangenga dunano gondi jamane wa afrique no goni da asembentia ni khama de dingira be gani south africa hiba tele kata ma kamotu mi wujine hadamare me kenya da coronavirus kita dingira be gani south africa afrique jamanu no gondi aha kitenna sukka humanten kamay len kotanga afrique jamane afrique tundunga de hibe ga tele kata milio do ho hadamare me coronavirus ala kenya raga afrique tundu ke sukka humanten no gondi har ke khumani ida koy nanti afrique ya hinna tallan sembeni ade bawoni har ke khumani serempo gabem pineno ngani kebe igama sa ko jangiro kei iga hinna kya kono nanti jangiro ke do politique nyina dome immanko nga ido khalsi mude nyina men kensa wanjigi hogi jamanen kontin kapa se wo sere gana toyi inati coronavirus nyana kamanga ida koy nanti har ke khumani de kanda afrique kontiketa lanjegendi bawoni hadama hindo sakala kunta coronavirus khibaren no gondi ida koy nanti sakatike afrique jamanu yogo no khale kotanga I hagaro samanto e nyan gondi ke kundu ani kani nyai bawni hadama nyaka mintenga optalin kanu kudi muhambe samanto e ngana kinyi ida ko anti kaninga dudanga ni de gelle ganani dutangande hono be nuyi gara kulla gara sakundi haranga boru ku kiluya kun kiluya ida ko anti jangaro ke awahinna talanka pe afrique no gondi haraga nanya soronga hinna be khunde ne barni jangalo ke nanti sahaba nta khibaren no gondi kemro ya haranga ni dingra be gani russia bangenga lenki kotanga khagada vaccine bagandi akitenga kem vaccine ga duna susu vaccine kamma bawni nan kaso duna yonki ci hampola kenga WHO ida bangani ne bare nanti groupe gabu nyangiri iga ya hamure ne barni coronavirus khibarenga scientist nga ido daga na lienga mi docteur nga ido tarenta mi ido ya hamure dina ma ki jangre kundu aga tampile do million lido ho hada mare me yakatunu barta de ronay mo xombe kannan kaso tuano mpo gabe kunda kwadi nanti vaccine muru ndenga na yahe muru hibe galla bay kale de barni coronavirus ya itandanya na kasun konti no goni de haraga nani jamal lagare tuakhun kasa penyaga ni sasa agan koto sina dangin tonga jangdo benu nga bogu igama jo yahe murniya asaw makete ho tuakhun ngani le mahama be no gola len ko tati ko nga mahama be no gondi itina vaccine muru jangdo sakati ke hibe gani virus akendo ho tana sunta bana akotono an hakatin khawutu iti hana man khagasi mona mogombe na dita ko igana dita le ko tanga hakeni stage 1 ni wala ya phase 1 ni ya phase 2 ni kempa ganya keta haga keti akundu horo bagili manakni phase 1 phase 2 anero no phase 2 3 no gondi anaga wutu khahunga khadi bawni aga kebe murno sahare ken gondi ama kenkita kale ko tanga hibe gani russia ikum vaccine ke igra tornanti sputnik v eti lengi kotanga de ahinna akemba hinna kanaide bawni tanguta dan tanto hado phase 3 naka harni kenya no gondi ila ko enti phase 3 ki kenya na bangay kulle litini nanti
ke vaccine kundu ani hoyi hada mangal ba tugina kama ani hoyi aga tanga nedo kaba nende barni coronavirus nanciri na serel laga walla aga serebi haten no na konko bakka haten no gondi eda konanti hada ganani Sputnik V Russia do ke vaccine be kundu len ko tanga aga kam mun no gondi duna jamani mpo gabi iga munda i hanan kitandi vaccine ke bawo len ko tala konanti tampille jamani len ko tanga kenyan ndikiti batelo kaitinga iga munda Vladimir Putin Kenya gani Russia imankenga ke sake vaccine kunu anankati kenyini e hay mohambe hibe gani WHO itima ke le sukeni Russia yi anan na ke sahara daga na sanki anani yaga kulle makite hibe gani coronavirus sakati ke nanti amoro phase 3 nogondin phase 3 nga kello ni kai tankonti mujinenga ina pikri ke sotini kunyain yakatunu ahamunu jangiro kega trene hatendi mogombe ado aga ma wabala usabunu manta bala usabunu abala wonni mani khanu baniya bawni manallo seram façon nyai inakata famunu ado geographical area ni Kenya gani ale hawanu dingranu nganta bana mo yogon dingranu muleni yogon dingranu teyeni ado hada manum patenga nganta bana mogombe mina kusuya khamurende bare kenkani dingra kotenga iti mamuru imakimuru Russia maga nanti begani Sputnik V ina kirega ina sanki anangi maro phase 3 nogoni iwa mundaga deresuga illangupe ido ke coronavirus ido ke vaccine ya hamurenga ananya hokulle kebe kanani okobesunta kamai hohonta nogoni kebe aganya hadaman ngani mantorai hibe gani Kir Dimitriv akemba ka Russia jamana no gonyadi awaka hono gone kenka waxel RDIF Sovereign Wealth Fund akende ke konanti Russian President Vladimir Putin made headlines this week when he announced his country was moving full speed ahead with the coronavirus vaccine, planning to start vaccinations by October. There's a lot of skepticism in the medical community about how effective the Russian vaccine will really be, but it highlights the worldwide race to protect as many people as possible. Still, even when there is a vaccine, how well will it work, and will it really come as soon as we think? Molly Hunter takes a look in our second focus. Ida konanti hibegani Russia do ke vaccine de len ko tanga to ngaya hoga be ga iwa muru ne kata kiten no gonni mo gambe bawni hibegani coronavirus sarga ko mane bartale su ko kitena ya katunu asigini ni mo gambe hibegani Vladimir Putin ala nya haram bana be da ke pikri wutwa ala pikri ki hawtu ta hille me khayra Vladimir Putin mega digamu ala konanti hakati be ire nya garenga agara pikri kewdu temperature ngane mo gani haten toyenga agani place be ayanka ayile pikri tanaw to gadi agani place be ayile segene gadi khaden kotanga aga place be arantira na nyakem place yimai itika Vladimir Putin ama de nya garen bana be to ko wala nya gar ku hili no ko na tikini da pikri kewdu ala konanti ido prande mpo horenga me ya katuna aro soronga mo gambe siranja tempo gabenka ila katu fahamu yeketena hibe gani ido ke vaccine na tinde ko tanga place be a place siginde yani aka ipare ka ina golindi anakatu hada manna hana mo gambe ila konanti hibe gani ne ko tanga ne kaja finda ngir do honkaro ngani iga Vladimir Putin ado ijamane choronga kuna katandi ke vaccine nanti ido prande ngamai Moscow itido prande ngamai awanyana antadalla nayime hibegani doctor nga ado haramonga iwa pikike hayni ikunyi minai hinanani kata ogosu lagarenga wala kata September japandanga Kembri ina katu rono santé ndempo horen no woni si ujunu hili tampile do bani bringa anani dura dum ko katu kitani ne mo gambe akhara mo ko digamu nambugu Russia bangenga ara konanti ikera ndi miliono ke pikiro nanti ikene ke pikiro duya bawoni egra tremo be wari Russia protigi no woni iwakana ana makanya protigi nyaga khibari ke no woni ado khali Russia sa kundanga tamuta be otro corona pros ka janginga kimmi kunya hempaga kensa guna ngani iranda sagono
ni i khulin ko yi ke fikriya nanti kenan li kunga ken ta go interni kun gonde ka amadu ngi bangi to nga aga kanna fankan na maga diti no gondi ay dawo kenanti khure en kendi bawni khibar sakana no bangatay nanti hibegani tun kan yugo nyimme ay kire morante nga Russia su jamane nga ay mere nya hare nyimme ni i khulin ko yi da pikri ke sotay ala pikri ke kala dosu mudu tanu hibimeya iti kenda koy nanti hibegani Russia do ki vaccine ani hoye hada mangati khanida batenga hada man kanjiri jikiruna no konde kananti ayani vaccine hana be len ko tanga aga katu dingira hore karana vaccine kutunga makatu ken karana nan kinyeno ngani ida koy nanti len ko tanga di ko hore wa Russia ke vaccine no konde kena girnongani waro khala ngani afriki kimba kambange nga hibegani burung khaga ali hala be no kholi nongani iga kama na sokantenu laga ni bonondi wadi khalanga len ko tanga dunaga khota be no gondi da konanti burung la ken khota talanka wadi har ke khumani i khado bonondi nga hinna duda ngani afriki kimba kanga hibega tilikata tampille mili wa hana marimi kenya hagari jonko e dulli khotenga higandin kontonga kengaro afriki kimba kambangenga sakati ke coronavirus len kotanga holla gabe ga tere daga nan sage gabe kan taka dabarni igandunga daga nan sage ne jamanu do mene khanga a hibe ga litwana khoronga hibe ga ni twana khoronga ido yaga murega me iga katunu yaga murnu mo gombe hibe ga ni ku buru kunu iga yigene bakka surancho kantenunga lengo tanga sokantenum po gabe iga kasare iga sage halle dulenga kama agatalan kasawono dengra be gani afriki mbakanga ida konanti hibe gani ku buru wade i kappe bonondindo korobenu duna dunkonunga kania nanti iya balawunan koronta ho sukka homantenga bawo garo kakati be no gondi ida wari nanti igilido sahara mbangenye agani kenya gani seyin khoren bangenga yellu igani yellu sakundi kamenga narta kempakati ani yellu kuwarno kare no goni igata lanka pedagana da konanti kuburu kunu da jopa kenya bangenye 10e banka son job lagarum birenga sini ujunu hili tamuro kabu igara sembe ngutu sina kurumba ken no gondi kenya gani epren kasonga ida konanti kentundu widi ayni kimbakam bangenga de afrik kimbakam bangenga italanka pede aga ikhani hoy kebe tanyere sine lenke siremade mi kuburo menunga boy mi walla maduna dun konu nan jaxali iga katunu yaxe murnu ko igi katunu iga jana joy kama mo xambe ida konanti iga xencende be de bari ado i cross ni ngadi kinya place be angana igara qimane be de bari angana xence kilometre bani ñi biran sige ado biran khoro e kilometre bani iti burin jati be ken no gondi kinga tele kata tanji kido wujunu kragi haramare meyigo igande iwa kenyi gana kota bani no gondi kuna taxu dingira bani nga i kota bani igande i kota bani igenga so kamponga kinga tele kata tanji kido wujunu kragi haramare me kota nyi ho ina kenya igana ida konanti kenni kasaram po khorenya duna dun ko nga magiri ina yaxe moro e xibare kay da bonondi khore de bari dingira be gani kenya tundunga i soxanon boka be khadiga mo kasara be ga taqiya geligeli ko buruna de njopa ima khayno ngani da konanti buruko i jamangane dangini hakati yogono angani hayna anga simana kamenye na hina anani burungore nya haykeni rini kundu iti keni hiya akanun tenyini de hada malla sami bawni linko tanga tono benunga bogu ido ya xamuri ngami iti genati ina sare roku isu awatelle mantorotana dabari ken sabura mina njiri korosini khote nya dabarni anani sare be garono kuyi aga xempene buruku karnde mbane anani anta hotana mantorona bawni genati ina sare nchutu kunun kunun ina kero kuyi anta xempene buruku karnde mbane koti haytele homu mutana no mantora anta xempene honmu mu ko xamantora ndenga ku buru kundu soro yogono xawano ngani afriki mbaka ken no gondi i xana ku buru yigana ku buru ga kebe yigana ku buru gana yige baka ite suya kenyi tega hana mare me manya mantorana
posine ke ga gemu kenga su walla ko buruga kebe gana posine ke gana gemu kenga su ko buruga na kenyiga buruku gana yere gana karasu surongana kun kasagara nanti ikunna kenya gana awatele hotoro iyon kin changane iti keni kanin po horenyi igama jontawo nanti iwa sahara no kuya kebe agatele buruku sukare khananya ka ana mantrota na ritini ka kesu ko mantenga kubenuga hunyul lagana ni iqibare laga na qarana fahamu igatini International Center for Insect Sociology and Ecology aga Nairobi no khondi ida keko nanti sorompo gabe igrido burko batenga na wari nanti igo honyani iganjiri inigaga kasro yugo no khakite ka hoke no khondi kungara kellaga nanti kenni gannin ka khonyai sorombo ke buru ye no khondi eti sorono maga soron dan ko de imaga soron ka nyogondi ken no khondi kebe kunganta igana inan kuruta kubenuga munda inaiga ini wara inaga bawni sirain ke tankonti mujine nyina no ngani kubenuga buruku yigana iti kenyi mini honyaga buruku sembela gana aga takanini kamira ya ga muru hinanani iga sare berono ku yana nya anta hare mamman torana anta ile ne khadi aga homu mitana khamman torna khempene ku buru man torande mbane haraga nani posini gana sanke kuya igana posini ke gani kade sirenga na yiga anta ka homman torna itido kaya ga murenna min ida konanti kahunu giriadi hibete kata makamedo $10 million ida kenya bagandi buruku khibare no gondi yakatini igajana mo gambe kharke khumani buruku hinna sembe nyai afrique kimbakangam achelo Christopher ada ko writers dangani nanti srompo gabe nyana afrique kimbakakei buruku iginge inyana igo honyai indasroni halleha haraganani agi mantorana anyi kundangani igo honyai bawni igo hotanaga takitani dangani hogabe tele somendi kenya igo no khaganya hari jagu ndo nyi may kubenu haqqati ganti ma gatele buru kuraga ni na katta duya igo no kharanya jagu ndi honyen iti kesu ko xamantenga keri ikanundi iganati ina poisiner ga ina joku kama am khadaga hada man xam mantora len ko tanga kenya bangenga ikunga afriki kimbakanga aro jamanu tananu itibete katama tampile milio kumpaga jopena legandi konton no gondi harke khumane buruku iga konto ya xetuni iqibarenga kene girdo ngani ti China bangenga minister mpol lakem yogo diga mo diga tena ngani gaw feng akenda konanti ikumbenuga Ministry of Commerce jula mpol lakem bangenga fahame kiti dangani ado khuregri dangani ido amerika na kan qibarenga nan qaso bege choyengi do amerika na kan jula khon karanga maganya sabu yi jula khon kile sugi do amerika na kan kunchu kamantenga sigi ado qotampillo kun khano gondi kempayte de katama qasu timmi haqelenki rakonanti gili coronavirus khani tallondi aga girti China bangenyen amerika ra jaragi delondi China gara coronavirus dengeti kilebe no gondi aga ndakile holle kamma kenchunya sabu ya Donald Trump kenya gane amerika immankenga agara jula humpor la kellaga na tallan qoto ni do China na hanga kaybe gani gaw feng nangri Ministry of Commerce akenya gani idiga mananga ada konanti jikewi da ngani do amerika I warni me hamundi khoti kita wake ogosbe no gondi atta mundo karago kawlati khadanga diga mana gido White House bangenga igatini Chief of Staff Mark Meadows akhara diga khanu bagandi haqqati be ido China na khanga be khoy ngano ngani al hala be ga terne jula hompol la kenga ala konanti be khoy ngina khanga iwa me hamundi nunga do redanga yakatunu hinu litini khoy gani mo gambe ida ko andi trata ke kotanga amerika immankinga Donald Trump ala konanti anyinga ida haqqati ko yimme ananti ogo sonka suketta mundo karagonga ina siri ido tare khote da bari ido China na kanga ina taballo men ga ina me hamun da bari bege chobe gina ga jula khon karanga yakatunu aritini imo nga kwa nan kaso gani mo gambe mina khoton de kenga ka Beijing iga lagani coronavirus nyam mo iga lagani coronavirus nyam mo ben goni Kenya magemu Amerikia ken sabu dangani ile dampune de barni ida inyina kaso de dampune de bari
iganciri ina me hamu hakati be kene geli jeni wan kaso ngata mundo karago igama ha me hamu ken nogondi kayda ko nanti jikki kote wanu ngani augusta mundo karago ku jaman koro hili iwa me hamunu make ma hamune nogondi sabunu wakitini kebe ganyena sabuya iga katunu basu bakabena ha mugambe julaxonga aga katunu sageni imena xanga mugambe bawni da wari China sugulanta hinu benu geliti Ameriki bangi qotampin lo kun nogonde siri geli sini ujunu hili tamburo nyelu China ganci na fere qoto benu dabari ado ganci ina kuruntundu benu dabari yo kunungati Ameriki bangi qotampin lo kun nogonde ti China bangi Ameriki ka hata jintenga hinu benu na ngiriti China bangi China kada kullaga ni qoto ni Amerika kama anani inankatu kunketeni jamahen nogondi mimbogo killi qoto yogona mina fere qoto yogona dabari ko i khagara kemmenya China kama igene pareketani ni yekunu yogoni i jamanen nogondi etaka jikki khore wani ke ogo sunka son nogondi mantoro kama ketesu migra mi hamunu qoto dabari atamundo karawina ke basuraga ina bogo mena kanga ora ko kita kadangani khibarunga nasi kadangani tunkara 2020 ora kasukuni ora kanwari wa kadangani tariye والسلام